ओम चंग 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 चंद्रहासा चकित चाचरा चारु शुभ्र केशा जंग 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 जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जोग रूपा डंग 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 डाकिनी डंबरु कटि तटा डाक हाका प्रभाका रंग 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 रक्तवर्णा रुधिरमणि मयांग पातु मां देवी दुर्गे माँ खंडगिरी बारी नाम अनुसार माँ नामकरण करा जाइछि बारी मंगला माँ ए वर्ष होची तृतीय वार्षिक जन्म उत्सव माँ समस्त भक्त मानकर साहाय्य सहयोग तथा ये साईर समस्त कर्मकर्ता माने मिसी माँ उत्सवटी बहुत आनंद उल्लास पालन करुछंती। ए वर्ष माँ तृतीय दिवस वर्तमान कलश यात्रार कार्यक्रम आरंभ होब या परे कलश यात्रा आसिला परे कलश आसिला परे माँ को आवाहन कराए वरुण देवता को आवाहन करी एठी घट मंडल गुरु पूजा सूर्य पूजा गोमाता पूजा यज्ञ कार्यक्रम को आगे नियाजिवो संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रही प्रत्येक दिन आउ समस्त भक्त मान उद्देश्य रे आनंद बजार भी सुविधा अच्छी माँ ये तेणुक समस्त को निमंत्रण करा जाउची समस्ते आसंतु माँ आशीर्वाद लाभ करंतु 9 तारिख दिन पूर्णाहुति अनुष्ठित हो पूजा होची केते प्रसाद सेवन व्यवस्था होची प्रसाद सेवन प्राय 7-8 हजार लोक व्यवस्था करा जाइछि समस्त को सुविधा। मुख्य कार्यक्रम कौन आज मुख्य कार्यक्रम होची माँ कलश यात्रा हम सूर्य अग्नि माँ आसिक स्थापन हम आ यज्ञ कार्यक्रम हम माँ उपचार पूजा हम आ संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम माँ समस्त को अंचलवासी तथा समस्त भक्त मानकर कल्याण करने आम प्रार्थना करूँ माँ पाखे आउ ये तो उद्देश्य कम होची माँ दीनबंधु बारी खंडगिरी बारी दीनबंधु बारी कौन कहे आज कार्यक्रम माँ वार्षिक तृतीय वार्षिक जन्मवार्षिक यहाँ आउ माँ ये आज कलश यात्रा आरंभ हम तापर कलश आसला होम यज्ञ आरंभ हम संध्या 7 रामचरित मानस अच्छी संध्या 7 9 तारिख दिन पूर्णाहुति अच्छी कौन आउ खाद्य जो प्रसाद सेवन से दिन आम एंटायर खंडगिरी बारी आम निमंत्रण कर 9 तारिख दिन से दिन पूरा एंटायर खंडगिरी बारी निमंत्रण कर समस्त प्रसाद सेवन कर कलश आज 35-40 भितर पुरुष महिला मिसी 35-40 भितर कलश यात्रा करेंगे अनुष्ठान जो 3 वर्ष है मूल लक्ष्य कौन कौन मूल लक्ष्य आम शांति सुख अनुष्ठान करम आरंभ करूँ कौन कह पानी कलश गुड़िया हम कलश गुड़िया सारापर पानी ठाकुर कम जमी होम यज्ञ हवा कथा सेमती हम सेमती लोक मैंने जमी ये करसिक जी समझ सब जिन 3 वर्ष है उद्देश्य माँ समस्त देह मुंड भल रे समस्त खुशी होगी माँ सेवा टे कम समस्त सहयोग ये साहय करेंगे 3 वर्ष आज्ञा अच्छा आमर कल्याण जो आम भाई मैंने अच्छा समस्ते से सब डकाई बाहर गेस्ट समस्त डकाई अनुष्ठान करा गेस्ट आसवे अनुदान जेना आसवे कबाबू आसवे आमर ये आसवे आ सब बड़ लोक सब एमती हाँ अशोक बाबू आसवे अशोक सारे बाबू सिंह आसवे आसवे एमती माँ को कौन आशीर्वाद आप मागे माँ को भक्त मान समस्त मंगल भक्त मान मंगल आर वर्ष भी आपंकर अच्छी उद्देश्य अच्छी माँ बड़ जाकजमर करने आज्ञा प्रसाद सभा आज्ञा अच्छी 2 दिन अच्छी गोटे दिन प्रथम दिन लास्ट दिन समस्त अच्छी आमर 4-5 हजार लोक 9 तारिख लास्ट है हाँ आगे जारी रही सब वर्ष एमती रोज जय जगन्नाथ बसंत कुमार पल्ले खंडगिरी बारी जड़े माँ भक्त अटे एठिकार आमर खंडगिरी बाई स्थित 45 घर को लेकिन माँ वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष यही तिथि पालन करा जाए एठिकार 2 दिन धरी होम यज्ञ नाम यज्ञ कृत यज्ञ करा जाए एवं रामचरित मानस करा जाए एठिकार लोक मानकर प्रसाद सेवन पाई 4-5 हजार लोक प्रसाद सेवन करा जाए।
ଏ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ନେଇକି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଏଠି କରନ୍ତି? ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାପ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଜନମାନଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ? 4 ରୁ 5 ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି? ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। MLA ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାବୁ ସିଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ ନେଇକି ମୁଁ ବନ୍ଦ ଛୋଟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି ବାସିନ୍ଦା ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ସାହିରେ 45-50 ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଭାଇଚାରା ଭଲ ଅଛି। ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, MLA ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ହେଉଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ଆଉ 4-5 ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କ ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ଇଏ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟା ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟା ହେଉଛି, ହଁ କଳସ ଯାତ୍ରାଟା ଆମେ ଆମ ମନ ଇଏ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରିକି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେତେ ଜଣ ମା ଯିବେ? ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ 40-50 ଯାଉଛୁ ସବୁ। ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଗିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆସିବ? ମା ତ ନ ମାଗିକି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ସାହିରେ ଆମେ ଭାଇଚାରା କରୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଯିବି। କିଛି ମାନସିକ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ କଲେ ଯିବ, କି ଯାହାର ମାନସିକ ନାହିଁ ସେ ଯାଇପାରିବନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ବି ଏଠି 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଭଲ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମାଆଙ୍କ ଇଏ ଯୋଗୁଁ।